السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم جيتكم بالوصفه نتاع المسمن اللي كيجي رائع، بنين بنين بزاف بزاف، سهل في التحضير، مورق. يعني حتى اللي اول مره غادي تجربوا غادي يصدق لها بهذه الطريقه، طريقه جديده ناجحه 1000%. نخليكم مع المقادير ان شاء الله، تبعوا معايا الخطوات كاملين وغادي ينجحكم وغادي يجيكم بنين بنين بزاف بزاف، وغادي يعجبكم ويعجب العائله ديالكم كامل. وراه ساهل ساهل، ما فيه دليك، ما فيه حتى شي حاجه. نتمنى تتبعوا لا فيديو الى الاخر وغادي تشوفوا المسمن كيفاش كيجي. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de l'msemen sans pétrissage, sans pétrin, donc à la main, très très facile, et le résultat est juste magnifique, ce qu'on appelle un msemen magique. Donc essayez de suivre la recette jusqu'à la fin pour réussir vos msemen. Vraiment, avec cette façon, vous allez aimer cette recette et vous allez la refaire. Moi je le fais tous les 2 jours, mon fils adore et je le fais tous les 2 jours. Donc pour la recette du jour, je vous propose de la regarder entièrement pour bien sûr réussir ce msemen. Donc j'ai pris un bol de semoule fine et puis un bol et demi de farine. Ensuite j'ai mis un peu de sel et une bonne cuillère de miel. Et puis je mélange à l'eau froide, pas l'eau tiède, mais vraiment l'eau froide, c'est-à-dire l'eau du robinet en fait. Directement, je ramasse ma pâte au fur et à mesure. Donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Ce qu'il faut, c'est juste ramasser la pâte. Au départ, il faudrait juste ramasser sans la pétrir, ni rien du tout. C'est vraiment un msemen magique, spécialement fait pour les feignantes qui aiment pas trop travailler à la main. Donc je vous propose de regarder la recette jusqu'au bout pour Inch'Allah vous allez la réussir. المقادير ديالنا في هذا المسمن، درت غرفيه او زلافه ديال السميد الرقيق وزلافه ونص ديال الفرينه لا فارين. درت معلقه كبيره على حسب معلقه كبيره ديال العسل وشويه الملح، والماء خصكم تقلعوه بالروبيني، ما غاديش يكون تياد، الماء ما يكونش دافي، الماء يكون بارد. فريمون جربوه بهادي وردوا عليا، كيجي رائع هذا المسمن، ساهل في التحضير، مي فريمون ساهل ساهل نتاع المعكازات نتاع الفنيانات، يعني تقدروا تسميوه كيف بغيتو. هو ساهل ماهل تجمعوا يعني العجينه وغادي تشوفوا غادي تشوفوا يعني معايا كيفاش غادي يخرج المسمن. يخرج مورق بهذه الطريقه، طريقه جديده غادي تعجب بزاف تاع البنات كاع هذوك اللي كاين ما يجيلهمش المسمن بنين ومورق. بهذه الطريقه غادي ان شاء الله يعجبكم. دونك كما قلت لكم غادي نجمعوا غير بالماء البارد، يعني زلافه ديال السميده الرقيقه وزلافه ونص ديال لا فارين والعسل والملح، داكشي ما ندير فيه، وبالماء بارد ماشي الماء دافي. نجمعوا هكا وغادي نسحق واحد لو ساك اون بلاستيك نتاع لا كونجيلاسيون، هو اللي غادي يدير لي يعني نجمع العجينه ديالي وغادي نديرو في داك الساك دو كونجيلاسيون ونخليه. الى عندكم الوقت عجنوه بحال اليوم وخليوه يبات الليله كامله في الفريغو، شحال ما جلس شحال ما غتسهل عليكم. وإلا ما عندكمش الوقت بغيتو ديروه بحال في النهار، بغيتو ديروه في لوغوتين تاع العشيه، وجدوه مع الصباح وديروه في واحد الميكاس، دو عليه وخليوه حتى العشيه غادي يجي لكم ساهل. وإلا بغيتوه للصباح ديروه عجنوه في الليل وخليوه يبات. فريمون ديروه وخليوه، تقدروا تخليوه حتى اليومين في الفريغو ما يخسر حتى حاجه، كونطخ غادي يجي احسن. وهنا من بعد ما جمعت ديك العجينه ديالي، يعني عجنتها غير هكا جمعتها، ما دلكت ما والو، عادي يعني ماشي تشد ليك نتاع حتى تفشلي، يعني تجمعيها. ودرت شويه الزيت باش
يعني كان نديرو في الصاك دو كونجيلاسيون يجي لي ساهل كي نبغي نخرجه. فوالا كيما راكم تشوفوا ما راهش مدلوك، راه يعني غير مجموع وغادي نديرو في الصاك دو كونجيلاسيون. Donc comme vous avez vu, j'ai juste ramassé la pâte, vous n'avez pas besoin de la pétrir. Et pour finir, je mets un peu d'huile pour ramasser la pâte et je vais mettre ma pâte dans le sac de congélation. Donc si vous voulez le préparer pour le goûter, il est préférable de le préparer le matin et de le laisser dans un sac de congélation. Et si vous voulez préparer d'une semaine pour le petit déjeuner, il est préférable de le faire la nuit, qui passe toute une nuit. Et puis vous pouvez le faire et le laisser au frais. Moi parfois je le laisse 2 jours sans aucun problème. Au contraire, une fois que vous allez l'étaler, vous allez voir la différence. Plus ça reste, la pâte elle est très 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 facile à manier, à travailler. Donc là moi pour ma part, je l'ai laissé toute une nuit au frigo. Ensuite le lendemain, après la pause, je commence à préparer ma potion magique pour le feuilletage. Donc pour le feuilletage, il me faudrait du beurre, donc du beurre pas fondu, du beurre mou que j'ai sorti, donc il faut les laisser à l'extérieur. Ensuite 2 cuillères de semoule et 2 cuillères de farine avec la levure chimique. Bien mélanger l'ensemble, il faudrait obtenir une sorte de crème comme ceci. Et c'est avec ceci, avec cette crème, qu'on va pouvoir feuilleter, enfin étaler, comment on appelle ça, un feuilletage, enfin mettre entre chaque feuilletage notre potion magique. C'est ça qui va nous donner des msemen bien feuilletés, délicieux. Vous allez voir, essayez cette recette exactement comme je vous ai dit, vous allez voir la différence. J'en ai fait des msemen, mais celui-ci est juste magnifique, délicieux, rien à voir avec les autres msemen. Donc moi comme je vous ai dit, en ce moment c'est msemen tous les 2 jours. Mon fils adore et puis j'en fais tous les 2 jours. Donc voilà. Donc je vous ai dit pour la potion magique pour le feuilletage. Il faut vous montrer la façon de faire pour que votre msemen soit bien feuilleté, qu'il soit bien moelleux et en même temps croustillant. Donc il faut que ça fasse les deux. كما راكم تشوفوا معايا درت هذيك اللي غادي يعني ديك الخلطه اللي غادي نديرها في المسمن باش نقرص. درت الزبده اللي تكون من حراره المطبخ، ما تكونش دايبه، يعني تكون خليتوها على برا وغادي تذوب وحدها بحال الكريمه. درت فيها 2 معالق ديال السميده و2 معالق ديال الفرينه ودرت لها الخميره ديال الكاطو. ومن بعد ما كديروا هاد الكريمه غادي تشدوا المسمنه ديالكم وغادي تسرحوها بحال مستطيله، تسرحوها هكا بالطول وغتقسموها على 4 بالفوق وعلى 4 بالتحت يعني، وتخليو داك الوسط كيما راكم تشوفوا في الفيديو يعني كتشرح كلش. وغادي تبقاو تطويو شويه بشويه كما وريت لكم في الفيديو باش يجي لكم المسمن مورق. وهذيك لا بوسيون يعني ديك الكريمه اللي درت لي بالزبده والسميده والفرينه ولا الخميره الحمراء يعني تاع الكاطو، هي اللي غادي تخليه يجي مفشفش، يجي يعني مقرمش ومفشفش مخلط، يعني مسمن داك المسمن اللي كيكون بنين اللي ما تشبعوش منه. بهذه الطريقه تيقوني بالله راني جربت شلام يعني مش شلام غوسات، ولكن هذه خطيره ماجيك كيجي بنين فريمون ما غاديش تشبعوا منه. نتمنى تجربوه من قلبي، تجربوه وغادي يعجبكم بزاف لحقاش ساهل ما فيهش تماره، وغادي تبدلوا يعني الفكره تاع المسمن اللي يعني خص فيه الدليك حتى يبقى يطرطق وداكشي فيه يعني تماره بزاف. هادو يعني بلا روبو باي ما فيش كاع يعني اقتصادي، ما فيش شي تكليف،
وكيجي خطير خطير. وهنا عاد زايدات لكم بلي زاستيس باش يعني نوري لكم البنات المبتدئات اللي ما يعرفوش كيفاش يديروا المسمن كي يعوج لهم كيهزوه. انا قطعت هاد يعني البابي كويسون، ديروه على حساب هكا كاري، وغتبقاو تجيبوا دوك المسمنات وتحطوهم وتبقاو تقرصوهم على حساب هذاك لو كاري اللي درتوه، تمشيوهم مزيان سورتو مع الطرايف باش ما يجيكمش غليظ وما يجيش معجن، يعني وطاو مزيان مزيان مع الطرايف. وغديرهم على حساب ديك الورقه. وراني درت المقله ديالي، يعني ديك المقله الوجديه تحمى تسخن مع شويه تاع الزيت، وكي تقرصوا هكا غادي تبقاو تطرحوا. يعني كما شفتوا انا حتى كملت الكميه ديالي كامله عاد وليت نطيب، ماشي ندير وحده ونطيبها. تبقاو ديروا كي تكملوا كامله الكميه ديالكم، بديو بهذيك اللي درتوها في الاول، جبوها وقطعوا هكا البابي سولفيريزي، قرصوا فوقو، وكتجيكم المسمنه مقاده ما تجيش عوجه وسهله. يعني هاد الفكره البنات اللي يجيهم صعيب باش يهزوا ويديروا في الطويجينه تجي لهم دائما عوجه، هاد الطريقه غادي تجيكم بحال المحترفات، يعني اللي راه عندهم الميتي في اليد. هذه مشحال. المهم نتمنى تكون الشرح يكون واضح، وان شاء الله تجربوها وقد تجربوه وتعجبكم ان شاء الله. Donc comme je vous ai montré comment faire votre semaine pour qu'il soit bien feuilleté. Donc c'est le diviser en 4 des deux côtés, ils vont bien plier. J'ai essayé de montrer de mon mieux sur la vidéo. Bon, on voit bien comment c'est. Ensuite, pour les filles qui n'arrivent pas à mettre le msemen bien carré, et ben avec cette astuce de papier sulfurisé au papier cuisson, vous allez devenir des pros. C'est vraiment magique. Vous découpez un carré. Ensuite, vous allez prendre, une fois que vous avez fait vos msemen, vous allez prendre celle avec laquelle vous avez commencé, donc celle qui était tout en premier. Vous allez la mettre sur le papier cuisson et bien l'étaler, bien, surtout les contours, les coins, pour pas avoir pour que ce soit déjà bien équilibré, bien carré. Un msemen, il faut que ça soit bien carré, et vous allez comme ça, vous allez avoir aussi des msemenettes de la même taille. Une fois posé dans une assiette, vous allez voir que même visuellement, il faut que ça soit beau et bon. Alors pour le goût, je vous donne la garantie, c'est excellent. Ce miel, il fait toute la différence. Et voyez-vous la dorure qui est dans le msemen, c'est grâce au miel. Donc là, je suis en train de pousser les coins. En fait, essayez de faire ce soit avec une cuillère en bois, en cuillère, ou bien à la main si vous avez pas ça. En fait, c'est pour faire le feuilletage de l'intérieur. Une fois que c'est chaud, vous prenez les coins et vous essayez de les bouger vers le milieu. Ça va nous ouvrir le feuilletage. Donc là, pour la première, elle est cuite. Donc j'ai préparé un papier sopalin, et j'ai posé dessus. Là, je vais passer à la deuxième. C'était bien chaud, donc là, je refais la même chose pour la deuxième. Donc je garde toujours le même carré. Donc une fois que j'ai fait la première, je retire, et voyez-vous, on le retire facilement. Là, ça enfle. Donc c'est que le msemen est réussi à 1000%. Voyez-vous la dorure. En tous les cas, ce msemen est juste magnifique. Vraiment, c'est avec la potion magique pour le feuilletage, c'est excellent. Donc je voulais partager cette recette avec vous et j'espère qu'elle vous plaira. Et puis pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo pour vous donner encore plus d'astuces, plus de recettes faciles. Vraiment, le msemen, c'est quelque chose que souvent
les jeunes filles n'arrivent pas à faire. Mais avec cette astuce-là, vous allez voir que c'est très très facile. Vous allez devenir des professionnels. Donc j'essaierai de vous montrer d'autres recettes avec beaucoup d'astuces, Inch'Allah.